अज़बिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला हबीबिही सय्यदना मुहम्मदिन व आलिहि व सहबिही व बारक वसल्लम। या अल्लाह अपनी सिफ़त नूर और सिफ़त सलीम से मदद फरमा। हम हज़रत ज़ुल्करनैन और याजूज माजूज के बारे में बात कर रहे थे कि वो अपने तीसरे सफ़र पर गए जहाँ पे उनकी मुलाकात याजूज और माजूज से हुई। अब इस सफ़र के बारे में पढ़ते हैं कि ज़ुल्करनैन का तीसरा सफ़र बाजानिब शुमाल यानी नॉर्थ की तरफ, ये तीसरा सफ़र उन्होंने किया। पहला उन्होंने सफ़र किया था वेस्ट की तरफ, दूसरा सफ़र उन्होंने ईस्ट की तरफ किया था। वेस्ट की तरफ भी समंदर आ गया जिसकी वजह से वो आगे नहीं गए, ईस्ट की तरफ भी समंदर आ गया जिसकी वजह से आगे नहीं गए, और अब वो नॉर्थ की तरफ सफ़र कर रहे हैं। शेख अबू अल कलाम अहमद लिखते हैं कि तीसरी लश्करकशी उसने उस इलाके तक की जहाँ याजूज माजूज के हमले हुआ करते थे। ये यकीनन उसकी शुमाली मुहिम थी जिसमें वो बहर खज़र, जिसको कैस्पियन सी कहते हैं, बहर खज़र कैस्पियन को दाहिनी तरफ छोड़ता हुआ काकेशिया के सिलसिला कोह तक पहुंच गया था, जिसको कॉकासस माउंटेन रेंज कहते हैं। इसी को कफकाज भी कहते हैं, कुछ लोग इसको कौकाफ भी कहते हैं, और इसको काकेशिया का पहाड़ी सिलसिला भी कहते हैं। इस साइड पे ब्लैक सी है, इस साइड पे कैस्पियन सी है, और दरमियान में एक पहाड़ी सिलसिला है जिसको कॉकासस माउंटेन रेंज कहते हैं। ये जो पहाड़ी सिलसिला है, यहाँ पर ये दीवार बनाई गई थी रशिया के अंदर। तो तीसरी लश्करकशी इसने इस इलाके तक की जहाँ याजूज माजूज के हमले हुआ करते थे। ये यकीनन इसकी शुमाली मुहिम थी जिसमें वो बहर खज़र कैस्पियन को दाहिनी तरफ छोड़ता हुआ काकेशिया के सिलसिला कोह तक पहुंच गया था, और वहाँ इसे एक दर्रा मिला था जो दो पहाड़ी दीवारों के दरमियान था। अब इधर ब्लैक सी, इधर कैस्पियन सी, बीच में पहाड़ी सिलसिला, और बीच में एक छोटा सा रास्ता है जिसको बंद करना है, और उसकी उस तरफ पहाड़ों की उस तरफ नॉर्थ है। तो वो नॉर्थ से याजूज माजूज की आर्मी आती थी जो जंगली और वहशी कबाइल थे, और वो इधर जो लोग बसते थे उन पर हमले करते थे, फसाद करते थे, और उनके जानवर उठा लेते थे, उनकी इज़्ज़तें लूट लेते थे, उनके माल लूट लेते थे। तो वहाँ पर दीवार ये बनाई गई थी। जो दो पहाड़ी दीवारों के दरमियान था। इसी राह से याजूज माजूज आकर इस तरफ के इलाके में तख्त व तराज किया करते थे, और यहीं इसने सद तामीर की यानी दीवार तामीर की। किसने? ज़ुल्करनैन ने। कुरान ने इस मुहिम का हाल इन अल्फाज में, इन लफ्ज़ों में बयान किया है। सूरतुल कहफ आयत नंबर 93। यहाँ तक वो दो पहाड़ी दीवारों के दरमियान पहुँच गया। उनके इस तरफ उसे एक कौम मिली जो कोई बात भी नहीं समझ सकती थी। पर साफ मालूम होता है सद्दैन से मकसूद काकेशिया का पहाड़ी दर्रा है, क्योंकि इसके दानी तरफ बहरे खज़र यानी कैस्पियन सी है जिसने शुमाल और मशरिक़ की राह रोक रखी है, और बाईं जानिब बहरे असवद है यानी ब्लैक सी है जो शुमाल मगरिब के लिए कुदरती रोक है। दरमियानी इलाके में इसका सरबा फलक सिलसिला कोह इस कुदरती दीवार का काम दे रहा है। बस अगर शुमाली कबाइल के हमलों के लिए कोई राह बाकी रही थी तो वो सिर्फ इस सिलसिला कोह का एक अरीज दर्रा या वस्ती वादी थी, और यकीनन वहीं से याजूज माजूज को दूसरी तरफ पहुंचने का मौका मिलता था। इस राह के बंद हो जाने के बाद ना सिर्फ बहरे खज़र से लेकर बहरे असवद तक का इलाका महफूज हो गया, बल्कि समंदरों और पहाड़ों की एक ऐसी दीवार कायम हो गई जिसने तमाम मगरबी एशिया को अपनी पासबानी में ले लिया, और शुमाल की तरफ से हमले का कोई ख़तरा बाकी ना रहा। अब ईरान, शाम, इराक, अरब, एशिया, कोचक, बल्कि मिस्र भी शुमाल की तरफ से बिल्कुल महफूज हो गया था। नक्शे में ये मुकाम देखो, तमाम मगरबी एशिया नीचे है, ऊपर शुमाल में
بحر خزر بلیک سی ہے، اس سے بائیں جانب یعنی لیفٹ سائڈ پہ شمال مغرب میں بحر اسود ہے، کیسپین سی ہے، درمیان میں بحر خزر کے مغربی ساحل سے بحر اسود کے مشرقی ساحل تک کاکیشیا کا سلسلہ کوہ چلا گیا ہے، یعنی کوکاسس ماؤنٹین رینج ہے۔ ان دونوں سمندروں اور درمیان کے سلسلہ کوہ نے مل کر سینکڑوں میلوں تک ایک قدرتی روک پیدا کر دی ہے۔ اب اس روک میں اگر کوئی شگاف رہ گیا تھا جہاں سے شمالی اقوام کے قدم اس روک کو پھلانگ سکتے تھے تو وہ صرف یہی دو پہاڑوں کے درمیان کی راہ تھی۔ ذوالقرنین نے اسے بھی بند کر دیا اور اس طرح شمال اور مغرب ایشیا کا یہ درمیانی پھاٹک پوری طرح مکفل ہو گیا، بند ہو گیا۔ باقی رہا یہ سوال کہ وہاں جو قوم ذوالقرنین کو ملی تھی اور جو بالکل ناسمجھ تھی وہ کون سی قوم تھی؟ تو اس سلسلے میں دو قومیں نمایاں ہوتی ہیں اور دونوں کا اس زمانے میں وہاں قریب قریب آباد ہونا تاریخ کی روشنی میں آ چکا ہے۔ پہلی قوم وہ ہے جو بحر خزر کے مشرقی ساحل پر آباد تھی، اسے یونانی مورخوں نے کیسپین کے نام سے پکارا ہے اور اسی کے نام سے بحر خزر کا نام بھی کیسپین پڑ گیا ہے۔ اور دوسری قوم وہ ہے جو اس مقام سے آگے بڑھ کر عین کاکیشیا کے دامن میں آباد تھی، یونانیوں نے اسے کولچی یا کولاشی کے نام سے پکارا ہے اور کچھ اسے کوشیا بھی کہتے ہیں۔ یہ تو دو قومیں تھیں، ایک کیسپین قوم تھی وہاں پہ آباد، جس کے بارے میں آ رہا ہے قرآن میں کہ وہ ناسمجھ قوم تھی، وہ ان کے لیے کچھ تھا نہیں پہننے کے لیے، وہ ننگے جسم تھے، ننگے پاؤں تھے اور وہ کچھ سمجھا نہیں سکتے تھے۔ مطلب وہ کوئی ایسی زبان بولتے ہوں گے تو پھر انہوں نے اشاروں کی زبان سے سمجھایا ہوگا حضرت ذوالقرنین کو، یا جیسے بھی۔ بہرحال وہ قوم کون تھی؟ ایک تو وہ قوم تھی کیسپین اور دوسری قوم تھی جس کو کولچی بھی کہا جاتا ہے، کولشی بھی کہا جاتا ہے اور کوشیا بھی کہا جاتا ہے۔ اور انہی دو قوموں نے ذوالقرنین سے یاجوج ماجوج کی شکایت کی تھی۔ سورۃ الکہف 92 میں دو اہم چیزوں کا ذکر فرمایا ہے اللہ پاک نے، ایک یاجوج ماجوج کا ذکر ہے اور دوسرا ذکر سد ذوالقرنین کا ہے، یعنی دو پہاڑوں کے درمیان جو ذوالقرنین نے دیوار بنائی تھی۔ اب ہم ان دونوں چیزوں کی تفصیل کریں گے، پہلے یاجوج اور ماجوج کے متعلق احادیث ذکر کریں گے اور پھر ان کے متعلق قدیم اور جدید علماء کی آراء کا ذکر کریں گے، اس کے بعد سد ذوالقرنین کے متعلق تحقیق کریں گے۔ انشاءاللہ یہ اگلے پروگرام میں ہم اس پر بات کریں گے۔